خواهم عبادت کنم دروازی من، تا زبون یادت کنم دروازی من. روز و شب چون حاجیان تشنه لب، سجده بر خاکت کنم دروازی من. روز و شب چون حاجیان تشنه لب، سجده بر خاکت کنم دروازی من. تشکر زیاد میگیم برای علی محمد فقیرов. بسیاری نفران میشناسند، بسیاری نفران شاید که نمیشناسند، اما برایشون میگم که به نزدیکی در فیسبوک، در اینستاگرام، در یوتیوب یک نوار پیدا شد که همگان این نوار رو دیدن و یکی از مخلصان این نفر شخصا من هستم که منم تماشا کردم. بسیار ترانه زیبا، بسیار کلیپ زیبا، کلیپی که یکی از گوشه‌های زیبای تاجیکستان رو وصف میکند، این دروازه است. ما هم تصمیم گرفتیم که علی محمد رو امروز دعوت کنیم به برنامه ما و کم تا آشنا شویم که چگونه چنین ایده آمد، چگونه تصمیم گرفتن که چنین کلیپ زیبا رو بنوار گیرند، چنین ترانه زیبا رو ایجاد کنند. علی محمد، پیش از اون که ما صحبت رو آغاز کنیم میخوام که سلام رسونیم. سلام. سلام، بسیار خوب. طبعا چگونه است؟ بسیار خوب. بسیار خوب. маблағҳои худро интиқол дид ва кредитҳои худро пардохт намоед. тариқи замимаи бисёр ҳам қулай My Babylon аз ширкати Babylon Mobile. дар Play Market ва App Store ин замима дастрас аст. My Babylon аз Babylon Mobile. ман ҳаракат дар телефони худ дорам. Babylon Mobile замимаи My Babylon-ро муаррифӣ мекунад. захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. аз муфидтарин тахфифу пешниҳодҳо истифода баред. тавозун пурра кунед, барои маҳсулоту хизматрасониҳо пардохт намоед ва ё ба дигарон маблағ интиқол диҳед. бо My Babylon олами имкониятҳои нави рақамиро кашф намоед. қобили дастрасӣ дар Play Market ва App Store. фикр мекунам барои ҳамагон шавқовар аст ки шумо чанд сола ҳастед али муҳаммад? من 6 ساله هستم. 6 сола ҳастед. боғчаи бачагон садик меравед, бале? بله من باغچه بچگانه میروم. чаро шумо ҳамин касби сарояндагиро интихоб кардед? برای که همین سرودخوانی رو من دوست میدارم. دوست می‌دارم. از کجا این ذوق در وجود شما پیدا شد؟ سرودهای فریدون خورشید رو گوش میکردم، ذوق سرودخوانی پیدا شد. بسیار خوب، بسیار خوب. یعنی که شما بسیارتر ترانه‌های فریدون خورشید رو گوش میکنید. بله. با فریدون خورشید شناس هستید؟ استاد من فریدون خورشید است. بسیار خوب. ما بسیاری وقت در استودیو با فریدون خورشید کار میکنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. فریدون درباره شما چی میگوید؟ میگوید صدایت چگونه است؟ چی فکر دارد اون؟ صدایت خوشرو است، آینده‌ات درخشان است. بسیار خوب. کی تو رو مجبور کرد که سرود خونی؟ دسته ما نوروزی بود، معلمم گفت بیا سرود تیار که بخوان. تیار کردم، خیلی تر خواندم. خوش. و دیگه واشمه که یاد گرفتم. وقتی که در نوروزیتان سرود رو خوندید چی گفتن همگان؟ به همه پسند آمد، احسن گفتن. خوش، بسیار خوب. این کدام سرود بود؟ مادر. سرود مادر بود. از چند سالگیت سرود میخونی؟ 4-5 سالگی هم سرود میخونم. بسیار خوب. باری اول یعقوب ترانه‌ای که شما اجرا کرده بودید این کدام ترانه بود؟ سرود مادر. میتونیم که دو پارچه سرود مادر رو خود حاضر اجرا کنیم. مادر بهار مثل تو زیبا هست، هرچند مهربانی و یکتایی. مادر بهار مثل تو زیباست، هرچند مهربانی و یکتایی. من از نمای حسن تو منال
نازم من از نمای عشق تو منازم جانم حلاکی این همه زیبایی جانم حلاکی این همه زیبایی مادر 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 تشکر جد بسیار ترانه خوب спасибо پایان میگم برای شما علی محمد хумо переводы бисёр ҳам платформаи қулай барои интиқоли маблағҳо аз кортҳои русии Visa, Mastercard ва Mir дар Play Market ва App Store дастрас аст. хумо переводы ссылкаш дар комментарии ҳамин видеоам аллакай гузоштем, метавонед ки ворид шавед ва тариқи ин замима маблағҳои худро интиқол диҳед. ба ғайр аз Фаридуни Хуршед ки барои шумо сурудхониро ёд медиҳад, боз ки дар зиндагии шумо бисёртар барои шумо кӯмак мекунад? падаратон. бисёр хуб. падаратон масалан баъзан вақт мешаванд ҳолатҳое ки масалан барои шумо мегӯянд ки ин корро накун, ин корро бояд кунӣ. чӣ гуна ҳолатҳо мешаванд? падарам ба ман дар ҷодаи санъат раҳнамоӣ мекунад. аз ин бармеояд ки падаратон пайваста дастгирӣ мекунанд ва пайваста кӯшиш мекунанд ки шумо як нафари соҳибкасб дар ин ҷода бошед. зеро ки мо клипи шуморо вақте ки тамошо кардем, сурудо гӯш кардем, ҳам сифат, ҳам тарзи иҷроиш, ҳамааш дар дараҷаи аъло шудааст. як чиз дигар ман бисёр аҳамият додам дар клипи дарвоз, шумо бисёр рақс мекунед. ин рақсҳоро аз куҷо ёд гирифтед? در خانه‌مان اگر موسیقی زور باشم کم کم رقص میکنم. عادتا تحت کدام ترانه رقص میکنید؟ سرودهای فریدون خورشید. مخصوصا کدام ترانه؟ من اکنون هر در دل را بر روی عشق میبندم. بسیار خوب. من به نزدیکی در یکی از معرکه‌ها همراه فریدون خورشید بودم. گفت که من به نزدیکی یک ترانه دیگر آماده کردم برای علی محمد. این ترانه در وصف پیشوای ملت میباشد. بسیار ترانه خوب گفت. میتونی کمتر درباره این ترانه قصه کنی برای ما به نزدیکی ترانه نو ایجاد کردیم و آن را روزهای نزدیک اجرا میکنم. سرود آهنگ و ارانجیروفکه فریدون خورشید می باشد. شعر بهروز ذبیح‌الله. ترانه در وصف محترم پرزیدنت مملکتمان پیشوای ملت امامعلی رحمان می باشد. یک سوال دیگر از ایجادات شما بیرونتر ما انتظار میشه این ترانه را. البته بسیار فکری خوب، ایده خوب است. کدام بازی ها را شما دوست می‌دارید؟ چلاوک پاوک. خوش. اون لباس چلاوک پاوک دارید شما یا اینکه نه؟ نه. ندارید؟ برای چی؟ دادم نمیخرم. نخریدم. تمام ما از خود جازی مراجعت میکنیم با پدری علی محمد. حتما بعد از این برنامه باید که لباسی چلاوک پاوک رو ما باید که خریم. یا آدم تورتناک میگم با زبان تاجیکی. برای همین من در صفحه اجتماعی تو در اینستاگرام انتظار میشم عکس رو بعد از اون که برنامه ما برآمد با لباسی چلاوک پاوک. باز کدام بازی ها رو دوست می‌دارید؟ UFC. فوتبال. این رو اصلا در پلی استیشن بازی میکنید شما. خواندن و نوشتن میتونید شما؟ خواندن نوشتن بله میتونم. یاد گرفتید الکی؟ بله. اول مکتب نمیروید که شما؟ امسال مکتب میروم. کی برای شما خواندن نوشتن رو یاد دادن؟ در باغچه بچگانه؟ معلمات. بسیار خوب. درباره سرودهای کی رو گوش کردن شما گفتید ما فهمیدیم که فقط فریدون خورشید، دیگه سرودهای اون نفر گوش نمیکنید. فهمم. کدام فیلم های تصویری یا اینکه مولتیک ها رو تماشا میکنید شما؟ فیلم های تصویری دوست می‌داشتم من. لیدی باگ، چلاوک پاوک، سوپرگیرای. چلاوک پاوک این فیلم تصویری دوست داشته شما. درباره چی هست این فیلم تصویری؟ چلاوک پاوک آدم یکی مرا یاردم میکنه، خوبی میکنه. همین حساب من بسیار تماشاش میکنم. بسیار خوب. یک چیز دیگر، در باغچه جنگ میکنید با بچه ها یا اینکه نه؟ اگر کم کم جنگ میکنم. میزنید کم کم؟ نه. نه تا زده نمیره در که بحث میگید تماما همین با همین میترسن؟ سیاست میکنم. سیاست میکنید؟ بسیار ترسیدیم الکی.
дар боғча ягон духтарак маъқул аст барои шумо? маъқулай нек номша намегӯям. маъқул аст. Нек номша намегӯед. номашро ягон нафар медонад аз хонадон, аз наздикон? дахона медонам. Ки медонад аз? падарам, модарам, акам. қариб ки ҳичка намедонад, ҳама медонад. ба фикрам як ман намедонам то. ба шумо баъди барнома мегӯям. ташаккур зиёд. бисёр хуб. тариқи замимаи хумо перевод бисёр ҳам қулай аст ба ҳамёнҳои электронӣ хумо онлайн, мегафон лайв, алиф моби, яндекс денги, диси волет, киви ва дигару дигар махсусан ҳамёнҳои электронӣ метавонед ки маблағҳои худро интиқол кунед. ҳамзамон метавонед ки хизматрасониҳои коммуналӣ ва дигар хизматрасониҳоро бе ягон мамнуият пардохт намоед. хумо переводи дар Play Market ва App Store. давом метем. мисол сурудои шумо шеърҳои зиёд дорад. шеърҳоро чӣ гуна зиёд мекунед шумо? кам ҷое ки медонам ҳамоҷоша мегӯям, ҷое ки намедонам ҷоша гӯш мекунам, як ҳаёт мегирам. асосан гӯш мекунед ё аз варақ мехонед дар вақти суруд хондан? гӯш мекунам. асосан гӯш мекунед. бисёр хуб. дар телефонам бозӣ мекунед шумо? не. ин бисёр кори хуб. барои чӣ дар телефон бозӣ намекунед? ба телефон бозӣ кардан ба ҷисми инсон зарар мерасонад. барои муддат дам намемонад, ман намекунам. боз намекунед. бисёр хуб. хӯроки дӯстдоштаат кадом хӯрок аст? қурутов, шакаров, манту. вақте ки ба дарвоз меравӣ асосан кадом хӯрокро омода мекунанд дар хонаи бибию бобоят? шакаров. шакарове ки дар дарвоз мекунанд, шакарове ки аз душанбе мекунанд фарқ дорад ё ки не? бале фарқи калон дорад. маззаш дигар аст. маззаш дигар аст. ман начашидам, барои ҳамин бояд ки ту худи ҳозир мегуфтӣ ки ман шуморо таклиф мекунам ба дарвоз. фурсататон шуд, марҳамат кунед ва ноҳияи дарвоз ҳамроҳи мо шакароби дарвоза хӯред. ман меравем. фақат маро дад мекунед ё ки ҳамаи мухлисони худ? ҳамаро, а? бале. бисёр хуб. оча ҷанг мекунанд вақте ки дурӯғ гӯӣ? ҳо. бисёр дурӯғ мегӯӣ? бале. барои чӣ дурӯғ мегӯӣ? барои хидмат положение бибарам. бисёр доно, бисёр хуб. ҳамагон як чиз дигарро интизор ҳастанд. мо фаҳмидем ки ба наздики суруди нави шумо мебарояд. бисёр хуб. консерти яккаи шумо кай баргузор мешавад? аллакай 3-4 суруд шуд. ман фикр мекунам ки то 4-5 моҳи наздик сурудома дар ягон албом ҷамъ кунам, аллакай мемонам. яъне ки як албом мекунед? албоми шумо аз чанд тарона иборат аст? 15 суруд. айни ҳол чанд суруд омода шуд аз альбом? 8 омода шуд. 3-тоашро агар хато накунам шумо интишор кардед. яъне ки вақте ки 15 суруд омода шуд, мо консерти шуморо интизор шуда метонем. насиб. бисёр хуб. акнун интиқол додани пул ва пардохт кардани қарзҳои худ, яъне кредитҳои худ тариқи як замима ки ном дорад My Babylon бисёр ҳам бароҳат ва пеш аз ҳама қулай ва осон аст. танҳо маблағи лозимаи худро ворид мекунед ва танҳо 2 тугмаро зер мекунеду халос ва аллакай маблағи шумо интиқол меомад ва ҳамзамон бошад. агар кредит дошта бошед, онро метавонед ки бо осонӣ пардохт намоед. My Babylon дар Play Market ва App Store дастрас мебошад. Вавилон Мобайл представляет приложение My Вавилон. Контролируйте ресурсы своего тарифного плана и подключайте новые услуги. Совершайте самые выгодные покупки, не выходя из дома. Воспользуйтесь выгодными предложениями и скидками. Пополняйте счета, расплачивайтесь за товары и услуги или перечисляйте средства другим. Открой для себя мир новых цифровых возможностей с My Вавилон. Доступно в Play Market и App Store. як саволи дигар, ин савол фикр мекунам ки бояд ки ин саволро мо ҳатман диҳем. бисёр нафарон фикр мекунанд ки ягон савол ҷиддӣ мешавад, аммо дар аст савол бисёр ҷиддӣ нест. падаратро зиёдтар дӯст медорӣ ё ин ки модаратро? ҳар душа. дурӯғ гуфтӣ бо? барои ин ки аз положение бурой гуфтӣ? бисёр хуб. ман ташаккур мегӯям Али Муҳаммад. барои шумо муваффақиятхон ҳастем дар ҷодаи санъат.
бисёр корҳои хуб карда истодед. Новбаста аз он ки шумо 60 сола ҳастед. Дар синни 60 солагӣ бисёр муваффақиятҳои хуб. Мо интизор ҳастем ки дар 2-3 соли наздик шумо боз ҳам таронаҳои нав интишор мекунед, боз ҳам клипҳои нав мекунед ва боз ҳам мухлисони шумо тораф зиёд мешавад. Дар охир ягон гуфтанӣ дошта бошед марамад ба тамошобинон чӣ гуфтанӣ ҳастед? Ягон таманниёт шояд. мухлиса азиз, рӯзҳои наздик сурудҳои нави маро интизор шавед. як хоҳиши дигар дорам аз шумо Али Муҳаммад. Ба наздикӣ як навори кӯтоҳи таронаи нави шумо баромад. Ин кадом тарона буд? лаби дарё. Лаби дарё. Метавонем 4 мисраашро иҷро кунем дар охири барномаи мо. бале. Марамад. ҳаво гарм асту мехоҳам лаби дарё агар бошам бо ту бошам чӣ хуш дунёст ҳаво гарм асту мехоҳам лаби дарё агар бошам бо ту бошам чӣ хуш дунёст. Ки аст он нафаре ки мехоҳӣ дар лаби дарё бо вай бошӣ барои мо нагуфтӣ? Майлаш ҳозир мо камера хомӯш мекунем. Ман якумишта мефаҳмам. Баъдан 9 миллион нафари дигар аҳолии Тоҷикистон мефаҳманд. Ноза гуфтӣ, хайрат. Ташаккур. ин буд барномаи имшаб лайв. бо шумо будам Муборриз Усмонов, меҳмони махсуси мо Али Муҳаммад Факиров. интизор шавед таронаҳои нави Али Муҳаммадро. дар охири барнома таронаи машҳури худро бо номи Дарвоз махсусан барои тамошобинони мо иҷро мекунанд. боқӣ сарбаланду хонобод бешед. хайр то ҳафтаи оянда.